सांग मैंने देखु मोर नुआ जमा हो गला मु रज हो गली डरी जीवन आप मत देखिए मो तुलसी है डरबे सज हाय सांग मैंने आपण मानक स्वागत करुच्ची मोर नुआ ब्लॉग चैनल रे ब्लॉग चैनल खाली मो पाखे ब्लॉग चैनल ही पशु ब्लॉग चैनल नुह ब्लॉग वीडियो रे तो आज रज सांग मैंने तो समस्त को मो तरफ हैप्पी रज जनाऊँगी तो रजरे आज किसी काम करनी सका उठिकी मु पड़ी आसी एपट को सका मुँह धोईकी आसी तो मैं जाऊँगी घर काम सब सार दिए प्रथम काम तो मुझे चारू ही आरंभ करे चा पीदेले ना आगे पूरा माइंड फ्रेश हो कौ बाटे काम सरीज सांग मैंने जना भी पड़ोनी ना बच्चा ए मामा आनिले चा ए रे मामा आनिले चा ए रे मामा आनिले चा ए चा बिस्कुट चानी रे चानियो ए चा 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 आगे बसिकी मो स्वामी भी पीले मु भी रज पाई तो 2 दिन छुट्टी नहीं निज हेले कौन हम एपटे तो जानती रज कौन आउ पैसा पत्र भी नहीं तो से खास लगुनि ए वर्ष सांग मैंने रजटा यही देख आम रूम रो अवस्था कौन हो जाइए मूषा गुड़ा कौन कर देइचंती आमर बिछिना भी उठाई नहीं जाए आंब आनिकी रखाई पट्टा उपरे ताकू खाइके कौन कर देइचंती राति पाइला बेलू से माने भी तो रज हेबे ना तो छाड़ मुझे फटाफट सफासफी कर दूची अच्छा मास्क लाना फाइनाली सब काम सरीगला तो एबे रेडी हो गनी मु भी गाधे की बाजार जीवार अच्छे तो रेडी हो अच्छु बाजार जीवी एबे तमे भी चलो तुम्हें जाओ मु घर पकड़ थी चलनो आम कपड़ा किणाकिणी करने मार्केट मो स्वामी को भी डाकुनी सी कहले तुम जाओ तुम भाई जाऊँगी कौन किणवार अच्छे सी किणीदेवे आउ आम पाखे तो पैसा ना मुझे कौन करी तुम जाओ मो भात मात हेने रांधि देती से भाया मो स्वामी मत कहले मोर भी आसबार थिलानी मार्केट मो भाई डाकिले बोली बाध्य होइके आसबाक पड़िला आम पाखे तो टंकाटे भी पैसा ना मो स्वामी कंपानी रे काम कर सत हेले पैसा आमको मिलूनी आम आगुतुरिया नहीं आगु आम सुदरे पैसा आनीथिलु सेटा को सुझाऊँ मालिक दौरान पैसा जी सौदा दुकान रे खाइबा पैसा होचे से दौरान आउ हाथ में टोटाल नहीं पैसा आम पाखे रज हाँपाई भी से मो भाई कहले ए वर्ष मु मो नानी पिणी मानक नुआ कपड़ा किणीदेवी हेले मो स्वामी मना कले मो पाई किछि किणीना तो नानी को आ झील को किणीदे से मैंने खुशी हेले मो खुशी हेबे मोर आउ कौन दरकार सेमिति कहले मो स्वामी हौ मो मार्केट रू आसीने रूम रे देखैबी आपण मानक कौन कौन आनिबी बाबालो एत बड़ शोरूमटा एत भल भल ड्रेस गुड़ा देखिकी मो आखि गुड़ा चालीसिया हो गला एटा नेबी ना सेटा नेबी मु तो बाछि भी पारुनी फाइनल में आसीगनु मार्केट रू बाबालो जो खरा खरा आ थकी गनी पूरा चली चली आ भात भी खाई नथिले ऊपर आ कोन सब नै के आसे देखो ना जाने एटा मो झियो पई केंटी एथि कमेंट रे कहबे एटा मो झियो पई आ मो पई ते झियो पई ते तो पई एटा मो पई ते झियो पई ते तो पई एतिक नहीं आनी बेसी किसी नुहे आ स्टेशनरी किसी आनी पैसा पत्र सर्ट सार्ट ना हिंदी बुड़ो आने 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 पछरे पिउडा पिंडा पछरे
ଆଗେ ଖାଇଥିଲା ମୁଁ ଏବେ ଭାତ ଖାଉଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭାତ ରାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲା ଆଉ ଆଳୁ ଭଜା କରିଦେଇଥିଲା। ଗରମ ଭାତ ଆଳୁ ଭଜା। ଏ ଆଳୁ ଭଜା ଗରମ ଭାତ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆମର ଚିକେନ୍ ରନ୍ଧା ହେଉଛି। ଚିକେନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଥରେ ଖାଇବି। ଆଉ ଭୋକ ସମ୍ଭାଳି ହେଉନି ନା କ'ଣ କରିବି। ସକାଳୁ ଖାଇ ନଥିଲି। ଚିକେନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ରେଡ଼ି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରେଡ଼ି କଲା ଚିକେନ୍ ପାଇଁ ମସଲା ମସଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ଆଗେ ସଜ କରିଦିଏ, ତାପରେ ମୁଁ ସଜାଇବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ରଖା ହେଇଗଲି। ଏଇଟା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବାକି ଅଛି। ଟିକେ ଖାଲି ଏବେ ଦେଖ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ କିଛି ମେକଅପ୍ ଫେକଅପ୍ ଲଗେଇନି। ଖାଲି ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ଲଗେଇଛି, ଟିକେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଟିକେ ଲଗେଇଛି, ଆଉ ପାଲି ଆଣିଯାଇଛି। ମୁଁ ବେଶୀ ମେକଅପ୍ କରିନି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି ମେକଅପ୍ କରିନଥିଲି, ମାନେ କ'ଣ ସଜ ହେଇନଥିଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣମାନେ ଧରିଯିବେ ବୋଲି ଟିକେ ମଜାକ କରିଦେଲି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ମୋ ରଜର ଡ୍ରେସ୍। କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଆଉ ଏଇଟା କେତେ ନେଇଥିଲା? ଏଇଟା 800 ନେଇଥିଲା ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ଟା। ଆଉ ଏପଟେ ନା ହାଇ କହିଦେ, ହାପି ରଜ କହିଦେ। ହାପି ରଜ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଝିଅ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ବି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଦେଇଛି, ସେ ଶୋଇ ଯାଇଛି। ସେମାନେ ଶଳାବିଣୀ 2 ଜଣ ପାଦୁକ ପାଣି ଟିକେ ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ବସିକି କେମିତି ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛୁ? ଆଜି ରଜରେ ପୁରା ଡିପ୍ରେସନ୍ ହେଇନି, ଡିପ୍ରେସନ୍ ହେଇଛି। ରଜ ଭଳିଆ ନ ମନେଇଲେ ହବ କିନ୍ତୁ। ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ଭାତ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି ରଜରେ? ରଜ କେମିତି କ'ଣ କହିବି? ଏଇ ରଜ ଏଇ ଦିନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆସିନି, ସବୁଦିନ ଡିପ୍ରେସନ୍ ହବ ନା? ଡିପ୍ରେସନ୍ ସବୁଦିନ ରଜ। ସବୁଦିନ ରଜ ହବ। ସବୁଦିନ ଏବେ ଆମେ ଖାଉଛୁ। ଆଉ ଆମର ଖାଇବା ଦେଖ, ଆଜିକା ଖାଇବା ଦେଖ। ମାଂସ ତରକାରୀ ଆଉ ଗରମ ଭାତ। ଆଉ ପିଠାପଣା କିଛି କରିନୁ, ତ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ। ଆମେ ତ ମାର୍କେଟ୍ ଗଲୁ, ସେପଟୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏତେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ପିଠାପଣା ବନେଇ ପାରିଲୁନି। ଭାତ ରାନ୍ଧିଥିଲୁ ଆଉ ଚିକେନ୍ କରିଥିଲୁ, ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଖାଉଛୁ। ମୋ ନାନୀ, ମୁଁ ଆଉ ନାନୀ ଝିଅ ବାହାରେ ବସିକି ଖାଉଛୁ। ଆମେ ବାହାରେ ବସି, ଘର ଭିତରେ ଏତେ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେଇଠି ବସି ହେଉନି। ସେଇଥିପାଇଁ ବାହାରେ ବସିକି ଖାଉଛୁ। ଥଣ୍ଡା ପବନ ଦେଉଛି। ତ ଏମିତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଭଳିଆ ଦିନରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। କମ୍ ହଉ ବେଶୀ ହଉ, ରଜଟା ବହୁତ ଭଲ ମାନିନୁ। ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକିରେ ହିଁ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ସେତିକି ନେଇ ବିଦାୟ ଦିଅ, ରହୁଛି। ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।